ஆனா இது அவரோட கதை கிடையாது, என்னோட கதை. மை நேம் இஸ் பாஸ்கர். I'm not bad, I'm just rich. $17.5 lakhs, white money, after tax. ഇതിന് ഞാൻ ഒരു മോന്റെ മോനോട് കൊടുക്കണം. ആ കൗണ്ടറും കാലിയാവും. അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അവനിങ്ങ് പോയാ പോരായിരുന്നു. നമ്മളിതിലെന്തിന് ട്രാപ്പ് ചെയ്തു? ഈ സ്കാം പുറത്തു വന്ന അവൻ ക്രിമിനലാ, പക്ഷെ ഇത് അവനായിട്ട് പുറത്തു പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ക്രിമിനൽസാ. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് അവനെങ്ങനെ? എപ്പോഴേ അവനറിയും. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അവന്റെ കയ്യിലെത്തിയ ദിവസം മുതൽ അവനറിയും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇൻവോൾവഡ് ആണ്. അതാണ് അത്ര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് സൂരജിനോട് അവൻ ഡീൽ ചെയ്തു. ഹർഷയോട് നേരിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും അവൻ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗ്രോഹായി അക്കൗണ്ട് വഴി ഒരു ഷെയർ പോലും അവൻ. സൂരജ് തന്നതാണ് സർ ഭാസ്കറിന്റെ ചെക്സ് 100 കോടിയുടെ. സോ വാട്ട്, ക്ലിയർ ചെയ്തേക്ക്. ഭാസ്കർ ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ, ഗ്രോ ഹൈയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പ്രോബ്ലം അതല്ല സർ, ഭാസ്കർ അവന്റെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് 10 days ആയി. മാഡം, ഇതെന്റെ അക്കൗണ്ട് ഡീആക്ടിവേഷൻ ലെറ്റർ ആൻഡ് ചെക്ക് ബുക്സ്. ഭാസ്കർ അവന്റെ അക്കൗണ്ടിലെ മൊത്തം എമൗണ്ടും വിഡ്രോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി സർ. Sir, you must see this. ஜெயிச்சுட்டு தோத்து போனா அந்த தோல்விதான் ஞாபகம் இருக்கும், தோத்துட்டு ஜெயிச்சா அந்த வெற்றி சரித்திரத்தில் நிற்கும். அது ஏன்னா ஹிஸ்டரி only remembers how you finished. எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கலாம்? மிடில் கிளாஸ் மென்டாலிட்டிஸ். நீங்க செலவெல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு பணத்தை பத்திரமா சேர்த்து வச்சுக்கணும். போட்டின்னு வந்துட்டா ₹1 கூட மிச்சம் வைக்காம செலவு பண்ணுவோம் சார். மாருதி 800 பேட்டா ஷூ, HMT வாட்ச், 2 பொம்பளை கழுத்துல 2 கிராம் தங்கம் கூட இல்ல. அவங்க டைமண்ட்ஸ் வாங்குறாங்களா? மிடில் கிளாஸ் மென்டாலிட்டி சார். எங்க செலவெல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு பணத்தை பத்திரமா சேர்த்து வச்சுக்கணும். போட்டின்னு வந்துட்டா ₹1 கூட மிச்சம் வைக்காம செலவு பண்ணிடுவோம் சார். நான் அங்க போனது நகை வாங்குறதுக்கு மட்டும் இல்லை சார், அவன் அகங்காரத்தையும் வாங்குறதுக்கு. சார் 3 லட்சம் கம்மியா இருக்கு சார். We accept check also, sir.